أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعنا نيما الله سبحانه وتعالى تنونغو كسلي على محمد صلى الله عليه وسلم السلام نيمغو نولو بكنكا أني منو بجمعنا كنو ولو تغرى أنا أنغا ما باو ولو كا يمريا كنو an b'i fo ka gouvernement ɲɛmaa fo ka ministrew fo minnu bɛ kɛnɛ kan k'i ka baara ɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ in kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ya rabbi sankura min n'an bɛna don a kɔnɔ ala k'a k'a ma hɛrɛ ye, san in ala k'a kɛ kunkɔrɔta san ye, ala k'a kɛ hakilisigi san ye. Jamana ɲɛmaa laada don ni nin don in sera an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka foli di ɲɔgɔn ma, ka duwawu don kɛ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn bilasira. Programme ne y'a ye hakɛ min b'a la o ye miniti 10 ye. Ne dun kɔnɔ ko kuma a ka ca tiɲɛ yɛrɛ la, o kuma n b'o hakɛto ɲini ni waati tɛmɛna dɔɔni. Jamana ɲɛmaa an bɛ foli kɛ ka duwawu kɛ k'a ɲɛsin i yɛrɛ kun ma, k'a ɲɛsin ka denbaya ma, k'a ɲɛsin jɛɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔnw ma, k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. San in min natɔ don ala k'a k'an ma hɛrɛ ye, a ka kɛ jamana in ma kunnawolo ye, a ka k'an ma wasa ye, a ka k'an ma lafiya ye. An ye kow bolo da cogo min, o ye an yɛrɛ bɛ tɔn min na n'o bɛ kuma silamɛw tɔgɔ la, lahalaya dɔw b'o kun kan, an bɛ dɔ fɔ o la. Min ye jamana yɛrɛ kunkanko ye, nɔriko, yuruku justice, dɔɔni b'an bolo k'a fɔ nin na, caman bɛ yen nka dɔɔni an b'o fɔ, k'a ɲini ala fɛ ya rabbi fɔtaw ala k'u bɛn sababa ma. Jamana ɲɛmaa o conseil islamique a dilanlen ni jamana ka yamaruya de ye, nka o conseil islamique bɛ yen jamana ka subvention dɔrɔmɛ 1 o conseil t'a sɔrɔ a ka fonctionnement na. Dɔrɔmɛ 1 tɛ di o conseil ma, essence tɛ di o conseil ma, mobili tɛ di o conseil ma. Ayiwa n'an ka bɛ wuli ka taa ko min na anw yɛrɛ de b'o ɲɛɲini an yɛrɛ wuli. Anw ka courant anw de b'a sara, anw ka ji anw de b'a sara, anw ka téléphone anw de b'a sara. A bɛ jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen fanga de b'a d'an ma, fanga fana hakilila k'a fɔ jamanadenw b'a bɛɛ d'an ma. Anw bɛ o fila camancɛ la. O kuma o conseil fonctionnement ko ɲɔgɔn tɛ, n'a ka kan ka fonctionner ka jamana bɛɛ nafa, ka an ni jamana wɛrɛw don ɲɔgɔn na, nka anw sigilen bɛ ni fɛn min ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka d'an ma an t'o sɔrɔ. O ka kan ka fɔ mɔgɔw k'o dɔn. Filanan min b'an na n'o bɛ o conseil yɛrɛ kun kan, o ye salon nin jɔyɔrɔ in na an ye dugukolo ko fɔ. Dugukolo min dira an ma an ye misiri jɔ a yɔrɔ la, min nɔrɔlen b'a la, o dugukolo min nɔrɔlen b'a la an ye partenaires sɔrɔ minnu labɛnnen don k'an ka siège jɔ, ka clinique moderne jɔ, ka orphelinat jɔ, a bɛɛ labɛnnen don, a wari bɛ yen, nka dugukolo in ma se ka bila an ka yamaruya kɔnɔ. Kabini salon o kuma bɛ sen na, n bɛ ayiwa o fana hakili jigi kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma. A sabanan ye min ye
o ye an bɛ segin min kan san caman code de la famille min ni a votera ka promulguer nga silamɛ furusiri hali bi an t'a don a bɛ lahalaya min na jamana yɛrɛ bolo n'i taara mairie la olu b'a fɔ ko ayiwa a kuma ma s'u ma n'i taara yɔrɔ wɛrɛ la olu b'a fɔ a kuma ma s'u ma a dun fana votera k'a promulguer o fana ka kan ka bila bolo ka cogo min na o ka kan ka ɲɛɲini o ye minnu ye o conseil yɛrɛ ka kibaruyaw ye n'olu bɛ an yɛrɛ kunkanko kan ani silamɛtɔw min ye jamana bɛɛ lajɛlen ka préoccupation ye a la belebele siga si t'a la o ye problème du nord ye nord problème a kuma fɔ man di gɛlɛya min n'an b'a la o gɛlɛya in tiɲɛ an ka kan k'a fɔ an yɛrɛ wuli n'i y'a ye ko in gɛlɛyara an bɛ taa an bɛ sigi bɛ kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 an ma bɛn fɔ la dɔwɛrɛ tɛ wo kɛlɛ de tiɲɛna an bolo kɛlɛ de tiɲɛna an bolo a kuma fɔ man di nka o de ye tiɲɛ ye nka mun ye kɛlɛ tiɲɛ o de ka kan ka ɲini k'o dɔn jamana in talonna yɔrɔ min na an ɲinɛ n'o kɔ an binna yɔrɔ min na an bɛ t'o de jalaki anw talonna yɔrɔ min na an ka kan k'o de ɲɛɲini fɛn min y'a to jamana in kɛra tan kɛlɛ min bɛ sen na san 50 ani san 1 ɲina a gérer cogo min a baarala baara cogo min a labila cogo min jamana kɛra fɛn ye fɛn min jamakulu ni ka wuli waati o waati ka d'u ye u bɛna jamana ngɔnɔ minɛ min ka d'u ye o de bɛ kɛ mais au responsable olu ka kan ka dɔn o tɛ maa wɛrɛ ye o c'est l'élite du pays ceux qui ont eu la charge de gérer ce pays c'est eux qui sont responsables jamana talonna k'a bin sɛnɛkɛla m'a bin mɔnikɛla m'a bin bagangɛnna m'a bin minnu y'a bin o ye jamana dara maa minnu na ka jamana d'u ma u ka jamana kɔlɔsi olu de ye jamana kɛ u sago ye u ma jamana kɔlɔsi u mago ma kɛ jamana la n'o tɛ anw tɛ kɛ nin cogo in ye o an ni ninnu bɛ taa kuma siɲɛ 3 4 5 ayiwa an bɛ wuli an tɛ bɛn ko la parce que u b'u yɛrɛ sago la se kɛra jamana na parce que jamana labilala jamana burujala jamana binna ni binna ni se kɛr'i la i yɛrɛ ye kule k'an bɔ diɲɛ bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan ka k'u bɛ n'i dɛmɛ a ko in ka kɛ i yɛrɛ sago ye a ka gɛlɛn dɛ salon nin jɔyɔrɔ in na ne ye kuma in fɔ kuma in tɛ kunfɛ kuma ye n ko an ka dimi nka an ka na funu an ka dimi parce que dimi ko kɛra an na nka n'an ko an bɛ funu ko in bɛ tiɲɛ an bolo ko in tɛ se ka ɲɛ sabali kɔ ko in ka dilan min jɔrɔ bɛ na bi o tɛ an bɛna accord min kɛ o c'est l'après accord accord mana tɛmɛ an ka kan k'a minɛ cogo min y'a to ko min kɛra kununko o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni o de ka kan ka ɲɛɲini bi jamanadenw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen ye bi ka ɲɛsin o de ma pour que min y'an sɔrɔ a ɲɔgɔn kana an sɔrɔ tuguni n'o tɛ ko in ma bala an na koyi ayi san 50 ko min bɛ sen na o bala an la wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sen na nka n'a wulila ni min y'a datugu n'o tɛmɛna ka ban a tɛmɛna ɲina bɛ k'a kɔ an ma kan ka ɲina ko in ko tuguni de kuma nord ko an bɛ dugawu de kɛ sigikafɔ min bɛna taa kɛ sisan ala k'o bɛn sababa ma a ka kɛ sababu ye ka jamana lafiya ka jamana kunkɔrɔta ni min n'a ye jamana in sɔrɔ kumasuli ni ayiwa lebu la ala k'an kisi an ɲɔgɔnna ma a ɲɔgɔnna kana jamana in sɔrɔ kokura nka foyi tɛ se a se maa ma ni ko ayiwa a minɛ kojuguya o dama de don et ça les responsables il faut pas aller le chercher ailleurs jamana yɛrɛ dara maa minnu na k'a dun jamanadenw dara maa minnu na ka jamana d'u ma olu nɔ dɔ dɛ maa wɛrɛ nɔ tɛ o tuma anw yɛrɛ ka kan ka jɔn ko ala fɔ an ni ala cɛ k'a dɔn an ma ko in kɛ k'a ɲɛ jamanadenw ka kan k'o courage sɔrɔ parce que an bɛ gɛlɛya min na o de don ni maa y'a kuma fɔ ne b'a o de f'u ɲɛna n ko n'i y'a ye kuma in mɛnna sen na an bɛ taa ka segin an tɛ bɛn ko la dɔwɛrɛ tɛ o kɛlɛ de tiɲɛna an bolo
ni kɛlɛ tiɲɛn'i bolo i sago tɛ ko la i bɛ wajibiya ka sabali de k'a dɔn i talonna yɔrɔ minnu na i k'o lajɛ i kana ɲɔgɔn talon kɛ tuguni min ka kan ka kɛ o y'o ye k'a ɲini ala fɛ hali bi kumaɲɔgɔnya minnu bɛna kɛ ala ka jamana kunkɔrɔta a la ala ka fɛn bɔ a la fɛn min n'a bɛ jamana nafa k'a kunkɔrɔta danbe k'a segin a ma bonya k'a segin a ma a se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala k'o kɛ min y'a filanan ye o ye yuruguyurugu ko kuma a kuma in yɛrɛ i b'a daminɛ yɔrɔ min na k'a laban yɔrɔ min na i t'o dɔn parce que ko kelen min bɛ nɔriko in na o de b'ale yɛrɛ la yuruguyurugu in n'a kɛlɛko bɛ sen na kabini jamana ye jamana ye f'an bɛ yɔrɔ min na bi maa o maa nana bɛɛ ko n b'a kɛlɛ nka don o don dɔ de bɛ fara a kan kɔrɔ ye k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ sɛbɛw ye parce que n'i ye maaw to ye f'u ye dumuni kɛ ka fa ka sɔrɔ ka wuli u nɔfɛ fɛn tɛ o tɛ fɛn ye o fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ sa dumuni kana kɛ dumuni kana kɛ n'o tɛ n'u y'a dun k'a ban a banna maaw ka don kaso la ka minɛ fɛn ka k'u la a saamɛ tɛ mɔgɔw la tuguni a maloya t'u la o tuma fɛɛrɛ de ka kan ka sɔrɔ sa u kana fɛn yɛrɛ de dun u kana a dun pewu n'o tɛ a dunnen kɔrɔ ko kɔni ayi a banna san o san maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jate kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka miliyari hakɛw fɔ ko nin de dunna o bɛ dɔ fara hadamadenw kan ni tiɲɛ ka di min dunna o de bɛ fɔ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ fɛn kana dun san o san a ka fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ɲina fɛn ma dun san wɛrɛ fɛn ma dun a ka kan ka kɛ ten de mais nin fana ni nɔriko bɛɛ lajɛlen ye problème kelen ye a problème ye joni ye c'est l'élite du pays peut-être je suis sévère mais kuma tiɲɛ ye o de ye jamana kalifara maa minnu na a dira maa minnu ma a confiera maa minnu ma jamana bɛ mobili ni essence ni du di maa minnu ma o maa kelenw de bɛ miliyari ta jamana kun n'o tɛ ne t'a ta maa wɛrɛ t'a ta parce que anw t'a sɔrɔ yɛrɛ mais c'est eux donc jamana a bɛ kɛ cogo di o kuma minnu ka kan ka jamana ka kɛ yeelen ye ka jamana nɔrɔ minnu ka kan ka maaw minɛ ka u bila hinɛ sira kan jamana ye maa minnu bonya n'o tigilamɔgɔw ka baara kɛra nin ye e bɛ t'o solution ɲini min sini n'a nana états généraux kɛra yan corruption na fɛn wɛrɛw kɛra a la u y'an wele ka taa kumaw la a don ne y'o kuma kelenw de fɔ n ko minnu y'a tiɲɛ n'i y'u wele k'u sigi k'olu yɛrɛ fana ka solution ɲini a la o solution tɛ sɔrɔ o c'est eux le responsable n taara don min états généraux la ko corruption kɛlɛli a don ye kuma in fɔ enregistrelen bɛ yen n ko mais il faut pas qu'on se moque du peuple parce que nin ko in nin bɛɛ ye sinima de ye ko foyi t'a la min ye sɛbɛko kuma ye parce que nin bɛ fɔ sini min bɛ kɛ o bɛ juguya ni sini kɛnɛ ta in ye a bɛ danaya bɔ jamanadenw ni jamana marabaaw cɛ n'a kow kɛra n'a fɔra ko an b'a kɛlɛ o kɛlɛ in ka fɔ sini dɔwɛrɛ ka kɛ min ka jugu ni kunun ta ye a bɛ danaya wuli ka bɔ yen dɛ an bɛ an jija kɛlɛ in mana fɔ o kuma min bɛ kɛ dɔ ka bɔ a la diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɔra a la kuma an y'an seko kɛ anw tɛ expert ye an tɛ comptable ye n tɛ économiste ye mais anw ye proposition dɔ kɛ par rapport à ça vérificateur général a ka service k'a lajɛ ka service in k'a bonya dɔɔni a ka auditeur ta externe minnu bɛ kɛ contractuels ye k'u bila dans les différents ministères ani DAFU olu ka taa fonctionnaires tɛ c'est des contractuels qui seront là foyi kana bɔ jamana ka nafolo la n'olu m'a visé mais olu bɛ relever vérificateur général ka service la o ka kɛ kalo saba o kalo saba u yɛrɛ ka évaluer k'a lajɛ
san mana ban a ka lajɛ u kelen a yɔrɔ la n'o ye dɔ bɔ tiɲɛni na o tuma u ka contrat u ka renouveler n'u kɛra ye o ma fɛn bɔ o tuma u ka baara bannen ye o ye hakilina dɔw ye an y'a ébauché k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila an bolokɔrɔ ni nafa b'a la n'a bɛ se ka fɛn ɲɛ an b'a lase aw ma hakilijigi ko don ni maa jɔra ka fɛn fɔ k'a fɔ ko nin man ɲi nin man ɲi i yɛrɛ fɛ a bɛ se ka dilan cogo min na n'o hakilina dɔɔni b'i la i ka kan k'o fana jira o tuma o hakilinaw b'an bolo n'aw mago mana k'a la ni ala sɔnna an b'a lase aw ma jamana ɲɛmaa pour que n kana janya n b'a fɛ ka kuma conclure k'a conclure ni kumakan ye kumakan duman tɛ aw bɛ hakɛ to a kumakan in man di parce que tiɲɛ yɛrɛ la nisɔngoya kuma don dusukasi kuma don kunu tilegan fɛ studio tamani ye ne wele ko n ka réagir par rapport à une situation n k'o ye jumɛn ye ko a fɔra OMS fɛ diɲɛ na k'a fɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ayiwa dulɔ min na Mali ye ayiwa sabanan de ye farafinna na yan an ye maa tɔw dan an m'u dan fɛn wɛrɛ la ko dulɔmi ko ne ka kuma o la n ko kuma bɛ n bolo wa e de bɛ ɲininka ne ka kuma o la ne bɛ mun fɔ o la fɛn jumɛn bɛ yen n'an m'o fɔ jamana in na ka alerte kɛ nka n'an kumana min bɛ fɔ a kana sɔn u bolo dɛ u b'a fɛ ka jamana in yɛlɛmɛ u b'a fɛ ka jamana in kɛ tan u b'a fɛ ka nin k'a la mais n'aw sɔn n'u bolo u bɛna fɛn wɛrɛ ɲini non n'aw sɔn n'u bolo u bɛna fɛn wɛrɛ ɲini anw man kan ka fɛn wɛrɛ ɲini de mais nous sommes des citoyens à part entière anw hakilina ye min ye an'an ka faamuya ye min ye jamana a bɛ se ka dilan tan an kana jamana ko bɛɛ lajɛlen kɛ tulonkɛ ye tulonkɛ ma deli ka fɛn dilan jango jamana min ngɔnɔ minɛnen don an y'o kuma min fɔ yan a kɛra diɲɛ wuliko ye ko n'o kuma mɛnna jamana bɛna kɛ tan an bɛna jamana yɛlɛmɛ an bɛna kɛ ayiwa nin jamana ye an bɛna kɛ nin jamana ye an tɛ jamana in kɛ foyi ye fo bɛɛ lajɛlen b'a fɛ jamana in ka kɛ maa sɛbɛ bɛɛ b'a fɛ jamana in ka kɛ min ye a ka kɛ jamana sabatilen ye a ka kɛ jamana ɲɛmajɔlen ye a ka kɛ jamana sɛbɛ ye sɛbɛko bɛ jamana min na waati min ni an ka kan k'an fara ɲɔgɔn kan ka hakili kelen sɔrɔ ka wuli ka jɔ n'an ka jamana ko ye o waati in tɛ tulonkɛ ni ayiwa fɛn wɛrɛw kɛ waati ye o n'o fɔra o tɛ kuma ye kuma min n'a ka kan ka mɔgɔw tɔɔrɔ fo a ka taa kɛ ko o kuma tɛ dabila mais min fɔra an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn on a pris acte parce que ni sɔn kɛr'u bolo nin na u bɛna dɔ wɛrɛ ɲini comme si anw tɛ citoyens ye comme si nous n'avons pas droit à la parole n k'o de bɛ mɔgɔw radicaliser i yɛrɛ ka opinion ye min ye i tɛ se k'o fɔ n'i y'o fɔ ka ban o bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ ko wɛrɛ y'i bolo jamana kɔnɔ o ye fɛnw ye fɛn minnu ni mɔgɔw ka a jateminɛ kosɛbɛ o de la ne ko n ko nin ko minnu filɛ nin ye an ye alerte kɛ fɛn minnu na o ye nin ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye nin kumakan mɛn a bɔra faransi y'a fɔ a bɛ google la a bɛ fɛn wɛrɛw la maaw bɛ ne wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw ka jamana ka ko filɛ nin ye an ma se ka maaw da fɛn wɛrɛ la fo dulɔmi aw bɛ taa kɛlɛ la o ka diya aw la wa anw ka campus bɛɛ lajɛlen yɛlɛmɛnen don bi ka kɛ dulɔmi yɔrɔ ye a bɛɛ campus bɛɛ an ye mɔgɔw wuli minnu taara ka taa enquête k'a la a preuve bɛɛ b'an bolo ka ministre de l'enseignement supérieur wele k'a ɲɛfɔ a ɲɛna i ka kalanyɔrɔ tiɲɛnen don a yɛlɛmana su fɛ ka kɛ ayiwa jɛnɛya kɛ yɔrɔ ye tile fɛ ayiwa dulɔmi yɔrɔ don a preuve filɛ nin ye an y'a wele k'a fɔ a ɲɛna an tɛna kuma fɔ maa wɛrɛ ye mais an b'a fɔ e kɔni a tɛ disposition ta n'o tɛ jamana tiɲɛna dɛ ni kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ ye jateminɛ fo k'a dɔn k'a fɔ ko jamana tiɲɛna n'an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'a tiɲɛna an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a tiɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan o bɛ kɛ cogo di o kuma kumaw ka ca an bɛ kuma fara ɲɔgɔn kan k'a dan o yɔrɔ la k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka jamana kisi
ala ka jamana tanga ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ya rabbi an bɛna taa kuma minnu na Alger ala k'a kɛ kuma wasalen ye jamana ka lafiya ala k'a bɔ a la ya rabbal alamin ka duwawu kɛ ya rabbi ala ka san wɛrɛ jira an na hɛrɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh